হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্যাশনেট বাইক ট্রাভেলার। আজকে 17ই ডিসেম্বর। আমরা এখন আছি বান্দরবন থেকে আমরা রওনা হব আজকের উদ্দেশ্য আপাতত থানচি। এই হলো আমাদের বাইক। আর ইন্ট্রোডিউস করি রজলি আপু, হাই রিব আপু। এটা হলো এপ্রিলা SR 150। এই আমাদের বাইক। ফারুক, তন্ময়, গুড মর্নিং হোয়াটসঅ্যাপ পিপল। মিস্টার বাইকার। তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা আজকে রওনা হচ্ছি থানচির উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, হীরা ভাই বাইরে দাঁড়ায় রয়েছে। ওয়েদার foggy ওয়েদার, প্রচুর কুয়াশা। সমস্যা নেই, আমরা এর চেয়ে বেশি foggy ওয়েদারে ট্রাভেল করছি। হ্যাঁ, কই আমরা আমি খুঁজতেছি। না না, কথা বলছে বলে সেনাবাহিনী দিয়ে তো মানে কি Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet. They lay me down and the sky turned pink. And is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet. And they lay me down and the sky turned pink. Ay, ay. Umraan mein Saariyaan Layiyaan. Roshni mein Saariyaan Layiyaan. Ay, ay. Rangan di kahaniyan chak chak ke.
है खर्चेंगे होली से गिनी चुनी सांस लाई सोचा ये था मैंने के गाई छाती की गुल्लक है खर्चेंगे होली से खुली खुली आंखें ये ख्वाबों का झरोखा है जाके जाके देखो तो सच होंगे भरोसा है हर पल का तू मजा ले धीरे से ओ तू डरना जीने से तू Walking on a tightrope, singing in the lifeboat. Why they wanna medicate me like a sick joke? And I don't wanna let go, never mind trouble. And if I get a tummy ache, yeah, I'll just take a pep talk. Ay, उम्र में सारियां जी लैयां रोशनी में सारियां पी लैयां रंगां दी कहानियां चक चक के मैं ते उंगलियां चट गईयां I just wanna see you having fun for me, for me, for me, for me. Cause you and I know you feel the love for me, for me, for me, for me. I just wanna see you having fun for me, for me, for me, for me. Cause you and I know you feel the love for me, for me, for me, for me. उम्र में सारियां जी लैयां रोशनी में सारियां पी लैयां रंगां दी कहानियां चक चक के मैं ते उंगलियां चट गईयां Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take